Zašto Vladimir Putin povlači odbranu sa linije fronta? Prema pisanju britanskog telegrafa, Rusija je povukla svoj sistem protivvazdušne odbrane sa linije fronta i prebacila ga u Moskvu. To nije mala stvar. To je potez koji, prema pisanju telegrafa, govori više od 1000 reči o stanju u ruskoj prestonici i baš tu dolazimo do ključnih stvari. Novi pancir sistem, prema dostupnim informacijama, postavljen je na toranj, pored glavne moskovske rafinerije nafte Kapotnja, ista ona rafinerija koja je, kako se navodi u izvještajima, prošle nedelje pogođena u napadu dronom. I ne radi se o bilo kakvoj rafineriji. Prema zvaničnim podacima, ona proizvodi čak 40% goriva za cijelu Moskvu. Kako prenose ruski mediji, udaljena je samo 16 km od Kremlja. Zamislite to. Samo 16 km prema procenama koje se pominju u vojnim krugovima. Ovo premještanje sistema sa fronta u prestonicu, prema navodima telegrafa, pokazuje koliko je Vladimir Putin zabrinut. I ne bez razloga, smatraju analitičari. Moskva je, iako je okružena sa 3 prstena protivvazdušne odbrane, kako tvrde stručnjaci, i dalje ranjiva na napade ukrajinskih dronova, i to se vidi iz dana u dan. Prošlog mjeseca jedan dron je probio svu tu odbranu i detonirao na luksuznoj stambenoj zgradi, samo 6 km od Kremlja. I tu dolazimo do suštine problema. Vojni stručnjaci, čija mišljenja prenose svjetski mediji, kažu da se ruska mreža protivvazdušne odbrane, koja je stara još iz sovjetskih vremena, jednostavno ne snalazi sa ovom taktikom. Projektovana je, objašnjavaju analitičari, za borbu protiv aviona i konvencionalnih raketa, ali ovo što Ukrajina radi su rojevi dronova dugog dometa, veliki broj, stalno iz različitih pravaca. To je, prema rečima vojnih komentatora, potpuno drugačija igra. Pogledajte samo ovaj pancir sistem. Na slikama koje su se pojavile na internetu, a čija autentičnost za sada nije moguće nezavisno potvrditi, primećuje se nešto neobično. Kabina je zaštićena metalnim kavezom. Kako tvrde vojni posmatrači, to je karakteristika koja se obično viđa na sistemima na samoj liniji fronta za odbranu od dronova kratkog dometa. Ukrajinski stručnjaci za odbranu, prema izvještajima koje prenose mediji, tvrde da ovo jasno pokazuje da je lanser premješten direktno iz borbene zone u Ukrajini, sa ratišta u prestonicu. Ovo menja cijelu sliku, ako su ovi navodi tačni. A tu još jedan detalj imamo. Sistem na slici ima samo 2 od standardnih 6 lansirnih raketa po jednoj strani. Prema pojedinim procjenama stručnjaka, ovo bi moglo da ukazuje na manjak presretača. Jednostavno, kako nagađaju Britanci, možda nemaju dovoljno raketa da popune sve sisteme i baš tu nastaje problem, smatraju oni koji prate ovo oružje. Moskvu, prema informacijama koje izneo Robert Brovdi, inače glavni komandant ukrajinskih dronova, navodno čuva više od 100 lansera protivvazdušne odbrane i 50 mobilnih pancir sistema, ali kada je 18. juna, prema navodima medija, izveden najveći napad dronom u ratu, rafinerija je ponovo pogođena. I tu priča nestaje. Ukrajina, prema informacijama koje se pominju u vojnim izvještajima, nastavlja da šalje dronove gotovo svake noći prema Moskvi i drugim delovima Rusije. Većina bude oborena, kako tvrde ruski zvaničnici, ali dovoljno je da jedna probije. Putin se još uvijek nije zvanično oglasio o ovim napadima. Može se samo nagađati zbog čega, ali nije isključeno, kako smatraju pojedini politički analitičari, da se radi o političkoj poruci. Kijev je, sa druge strane, povećao učestalost napada velikih razmjera. Pogađaju iste ciljeve u razmaku od samo nekoliko dana i to rade sa razlogom, objašnjavaju stručnjaci. Na taj način, kako kažu, provjeravaju slabosti u ruskoj vazdušnoj odbrani, a istovremeno troše njene resurse. Svaki oboreni dron, ističu komentatori, košta odbranu više nego što košta napadača da ga pošalje. I onda se desilo nešto što je dodatno uzdrmalo Moskvu. Prema informacijama koje se pominju u medijima, ukrajinski hakeri su u nedjelju probili telegram nalog Sergeja Sobjanina, moskovskog gradonačelnika, i počeli su da šalju poruke. Moskva će goreti, pisalo iznova i iznova. Kako prenose očevici
koji su pratili taj kanal i delili su linkove za prikupljanje donacija za ukrajinske dronove. Zamislite samo, hakeri su ušli u nalog čovjeka koji je zadužen za glavni grad i koristili ga da šire prijetnje i skupljaju novac za neprijateljske napade. Zvanično, ova informacija još uvijek nije potvrđena od strane moskovskih vlasti, ali ako su ovi navodi tačni, kako primećuju bezbednosti analitičari, to nije samo tehnički prodor, to je psihološki udarac. Međutim, opasnost nije samo u Moskvi. Prema informacijama koje su objavile ruske regionalne vlasti, Sankt Peterburg, koji je također nedavno bio izložen opsežnim napadima dronova, planira da postavi nova betonska skladišta na 4 lokacije u Kronštatu. To je okrug u kome se, kako je poznato, nalazi komanda ruske Baltičke flote. Samo to, prema rečima vojnih posmatrača, govori koliko je situacija ozbiljna. I baš u tom trenutku Volodimir Zelenski je u petak, kako prenose svjetske agencije, izjavio nešto što je odjeknulo širom sveta. Putin postaje slabiji, rekao je, politički, na bojnom polju i fizički, prema njegovim rečima, i zato, upozorio je Zelenski, može pojačati udare na Ukrajinu, na njen narod raketama i dronovima. Ovu izjavu treba napomenuti. Zelenski je dao u trenutku kada su tenzije na vrhuncu. I sada se postavlja pitanje koje sve muči. Šta se zapravo dešava? Rusija, koja je navodno nepobediva u vazdušnom prostoru, povlači odbranu sa fronta da bi štitila sopstvenu prestonicu. Hakeri se igraju sa telegram nalogom gradonačelnika, rafinerija ključna za snabdevanje Moskve gori pred očima celog sveta. I sve to prema navodima medija bez zvanične reakcije Kremlja. Ovo nije samo vojna priča, ovo je priča o tome kako se rat polako, ali sigurno seli tamo odakle i krenuo. Ne na front, ne na istok Ukrajine, na ulice Moskve i baš tu, kako tvrde analitičari, nastaje najveći problem za Putina. Jer slušajte ovo, kada građani Moskve počnu da gledaju nebo sa strepnjom, kada rafinerije gore na vidiku Kremlja, kada hakerske poruke prijetnjama ispunjavaju zvanične kanale gradonačelnika, onda se priča menja. Ovo više nije rat negde tamo, ovo je rat na njihovom pragu i pitanje kako se pitaju politički komentatori, koliko dugo će građani podnositi ovakve udare pre nego što počnu da traže odgovore. A sa druge strane, Ukrajina, prema rečima vojnih analitičara, koristi ovu taktiku svesno i planirano. Ne žele da osvoje Moskvu, žele da je uznemire, žele da pokažu da ni jedan deo Rusije nije bezbedan i to, mora se priznati, postižu. Svaki dron koji padne u blizini Kremlja šalje poruku, ne samo vojnicima na frontu i političarima u Dumi i običnim ljudima u metrou. A šta radi Moskva? Prema dostupnim informacijama, pancir sistem koji su prebacili sa fronta sada stoji na tornju pored rafinerije. Metalni kavez štiti kabinu od dronova kratkog dometa, ali, kako primećuju stručnjaci, ako sistem ima samo 2 rakete umjesto 6, koliko dugo može da štiti? 1 napad, 2 napada, možda 3, i onda su presretači potrošeni. I šta onda? Ovo, prijatelji moji, nije samo priča o oružju, ovo je priča o tome kako se jedna velika sila, prema rečima mnogih analitičara, bori da zaštiti sopstvenu prestonicu od neprijatelja koga je, kako su mislili, lako savladati. I kako taj isti neprijatelj sa sve manje resursa, ali sve više hrabrosti, udara tamo gdje boli najviše. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ono što gledamo nije samo bitka za Moskvu, ovo je bitka za narativ, za poverenje, za strah. Ko će prvi trepnuti? Ko će prvi priznati da je situacija izmakla kontroli? Prema izveštajima koji stižu iz različitih izvora, situacija se zahuktava iz dana u dan. Napadi dronova na Moskvu, kako se navodi, postali su gotovo svakodnevna pojava. Sankt Peterburg se priprema za najgore. Krim ostaje bez goriva. Ukrajina trpi udare. I sve se to dešava istovremeno. I u centru svega, prema rečima političkih analitičara, stoji jedan čovjek. Vladimir Putin. On ćuti, on ne komentariše, on ne reaguje javno. Pitanje je, kako se mnogi pitaju, šta to znači? Da li je to strategija, ili je to nemoć, ili je to nešto treće što za sada ne možemo da vidimo? Jedno je sigurno, prema mišljenju većine posmatrača, ovo više nije rat koji se vodi samo na istoku Ukrajine. Ovo je rat koji je stigao do srca Rusije
I kako će se ova priča završiti, niko sa sigurnošću ne može da predvidi, jer zvanični Kremlj, kako prenose mediji, i dalje ćuti. Ljudi, evo ja lično pratim ovaj rat od samog početka i moram da vam kažem jednu stvar. Prvi put od početka sukoba ozbiljno se postavlja pitanje šta se zapravo dešava sa Rusijom, sa ruskom vojskom i sa Vladimirom Putinom. Ne govorim ovo zato što je Rusija izgubila rat, niti zato što mislim da je vojno slaba, naprotiv. Svi znamo kakvu vojnu silu posjeduje Moskva i kakvim naoružanjem raspolaže, ali kada iz dana u dan gledamo kako dronovi stižu do Moskve, kako se zatvaraju aerodromi i kako se požari pojavljuju duboko unutar Rusije, čovjek jednostavno mora da se zapita šta se dešava. Posljednjih dana i zapadni i ruski izvori potvrđuju da su novi napadi dronovima pogodili područje Moskve, a pojedini mediji pišu da je ukrajinska taktika dubinskih udara postala mnogo ozbiljnija nego ranije. Ova priča delom dolazi iz britanskog telegrafa, a svi znamo kakvi su odnosi Londona i Moskve. Naravno da britanski mediji gledaju na ovaj rat iz svog ugla i naravno da njihove analize često idu u korist Ukrajine. Međutim, čak i kada sklonimo po strani britanske novine, ostaje jedno pitanje koje mnogi danas postavljaju. Kako je moguće da se gotovo svakodnevno govori o dronovima iznad Moskve? Kako je moguće da se rat koji je nekada bio stotinama kilometara daleko danas osjeća i u samoj ruskoj prestonici? Pojedini zapadni analitičari tvrde da Ukrajina pokušava da rat prenese na teritoriju Rusije i da time izvrši politički pritisak na Kremlj. Sa druge strane, ne treba zaboraviti ni jednu veoma važnu činjenicu. Rusija i dalje drži veliki deo fronta, nastavlja ofanzivne operacije na pojedinim pravcima i svakodnevno izvodi udare na ukrajinsku infrastrukturu. Dakle, ne možemo govoriti o nekakvom kolapsu ruske vojske. To jednostavno nije tačno, ali isto tako više nije moguće reći ni da se ništa ne menja. Rat ulazi u novu fazu u kojoj se sve više vodi dronovima, napadima na logistiku i udarima daleko iza linije fronta. Zato se danas mnogi pitaju da li će naredni mjeseci izgledati kao prethodne 2 ili 3 godine, da li Rusija sprema veliki odgovor, da li Ukrajina pokušava da pokaže da može da pogodi ciljeve duboko u Rusiji, ili se možda približava neka potpuno nova faza rata u kojoj više niko neće moći da se osjeća bezbedno bez obzira na udaljenost od fronta. Ja lično i dalje ne verujem da je Rusija vojno nemoćna, ali isto tako prvi put od početka ovog sukoba imam utisak da se nešto menja i da se određeni procesi ubrzavaju, a upravo zato želim da čujem i vaše mišljenje. Da li mislite da je ovo samo privremena faza rata i da će Rusija vrlo brzo odgovoriti, ili zaista ulazimo u period velikog preokreta koji bi mogao da promeni tok čitavog sukoba? Pišite u komentarima kako vi vidite ovu situaciju i šta očekujete tokom ovog, po svemu sudeći, veoma turbulentnog leta na rusko-ukrajinskom frontu.